नमस्कार जय जगन्नाथ आम आज सांग मैंने एकाठी होइछु कोठी होइछु कौन होइछु मिली कहबो आम सब फ्रेंड्स आम एकाठी होइछु बुद्ध पार्क दर्शन पाई बहुत दिन पर सांग मो झील बागर है समझ जाइए किंतु झील बागर शॉर्ट वीडियो मु पके देछि झील बागर भल की देखा कर पार आज समस्त साथ देखा करने एकाठी होइछु बुद्ध पार्क रे आ खुशी लगुच काले काले गोरे गोरे मुकुड़े पे काले काले चश्मा जा हाय फ्रेंड्स एंट्री टू बुद्ध पार्क आस जा तू जा आपण भी आसतु मैडम आपण आसतु मैडम आपण आसतु कौन एत सुंदर दुसुंती ए चश्मार ना राति राति दुसिला मते एक्चुअली से सांगर तो झील जो बाहागर है आम जाइलु सी आमको समय दे पार नाला से आसला भुवनेश्वर आठी जो मैंने अच्छा समस्त डाकिला जे ये आम एकाठी हवा टे देखा साक्षात हम टे पार्क रे बुलवा आउ फोटो फोटो टे उठेवा खावा पीवा जावा यहाँ तो कथा आउ मीना आउ लीना दी जन आसचंती आउ मिली आसला मो पाक आम मिसिक सांग होइकी गलु आउ दी जन सांग ये घर ये बुद्ध पार्क पाखे आमर किड स्क्वायर रे से दी जन आसबे पछरे ए पार्क को आम फास्ट टाइम आसिलु आ से भी कहला ना मु आगे आगे जाऊँ मोर टे वीडियो बना तो सी भी मोर वीडियो बनइब तार वीडियो बनवा भितर मुझे पार्कटा टिके कैमेरा बुले दूचे आपण मैंने देखूँ ये पार्क रे बहुत काम एंड क्वाइट माने शांत लगुच संध्या समय आम आसी पहुँचीचु तो बहुत बढ़िया लगुच पार्कटा भुवनेश्वर माने केयर हॉस्पिटल रु आहरी आगो को अच्छी तो आम घर तो बहुत दूर हो जाऊँगी मुझे प्रथम मना करी ना एत दूर बाटर आम करवानी हाँ अंधारे अंधारे दिशा मामुंडा कौन फोन मारनी आम केते दूर आइलु से पाखे आसपार अंधारे फोटो जमा उठे केते काम निपटे आम आस निम गढ़ देख मीना कैमरा मीना उठी जा अंधार कर फेर आनल ने भिडियो केतटा बाप से गोटे भल अच्छे आहुरी पहाड़ ऊपर अच्छी हाँ पूरा पहाड़ से पहाड़ ऊपर मेन सुंदर बुद्ध पार्क ना आ कौन हाँ कि आउ मुझे चारिपट बुलिक आसी नहीं कौन पे बुढ़ा बुढ़ी आसता सांग साथी सांगे आसो भल मैं बुला बुली कर फटो फटो उठा जाते खाइए जो आसी खाईदेव ये कही जगह बढ़िया देखुन अच्छी सब सिनेरी देखिक आइले नेक्स्ट टाइम देखा होटेल खाया रोसे और से देखुन वाह आ चढ़ी पानी हिरोइन फोटो उठाऊे पोज दौर हिरोइन ये छिड़ाला कबाट कबाट मु वीडियो बनाऊँ तू तांकर फोटो उठा कौन होती लो होती फटो उठेलु
ନା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି। କୋଉଠି ଛାଡ଼ିବୁ ଫଟୋଟା ଉଠଉ ଧରିକି ଫୋନ୍ ତାପରେ ମାମୁନି ଆଉ ତାଙ୍କ ନଣନ୍ଦ 2 ଜଣ ଯାକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଆଉ ଏଠି କ୍ୟାମେରାରେ ଭଲସେ ଫଟୋ ଆସୁନି। ତ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିସାରିଲୁଣି। ଆଉ ମାମୁନି ଆଉ ତା ନଣନ୍ଦ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭଲ ହେଲାନି ଚଷମା ପିନ୍ଧି ଲାଷ୍ଟ ଚଷମା ପିନ୍ଧି ଏଇଟା ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେ ଟିକେ ତୁ ଗୋଟେ ହାତ ଟେକ୍ ନା ସେତିକି ଆଉ ମୋ ହାତ କାଟିଲାଣି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆସୁଛି ଟିକେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁନି? ଶାଢ଼ୀରେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁନି? ତମ ସୁନ୍ଦରୀଟା ମୋ ନଣନ୍ଦ ତମର କାହିଁ ଏତେ ଡେରି? ପାଖ ଲୋକ ଯେତେଟା ଉଠେଇ ସାରିଛୁ ସେତେଟା ଫଟୋ ଉଠଉନି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି। ବନ୍ଦ କର ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧିବା ଫଟୋଟା ମୋର ଉଇସଟା କାଢ଼େ ମତେ ଦେ ମୁଁ ବାନ୍ଧୁଛି ଯାତ୍ରା କରିବୁ ନା କଣ୍ଟା ବାନ୍ଧିବ ତାକୁ ତା ରୁମାଲ ଦେବି ତମେ ତାକୁ ଅଧ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନି ପିନ୍ଧେ ଏଠି ବାହାରକୁ ଗଲେ ପିନ୍ଧେ ଆଉ ଏଠି ନାହିଁ। ନା ଠିକ ଅଛି ତମେ ଦିଅ ତାକୁ ବାନ୍ଧିବ ମତେ ଜମା ବାନ୍ଧୁନି। କିଛି କରିନି ନା ନା ନୋଳ ମୁକୁଟ ଟିକିଲିଟା ଦୁସୁନି ର ହେଲା ଟିକିଲି ଦୁସୁନି ଟିକିଲି ତଳୁ ଖସା ଟିକିଲି ତଳୁ ଖସା କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ଆମେ ତ ପଚାରିଲେନି। ଉଠଉନି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି କିଏ ଫଟୋ ଉଠା ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠଉଛି ବଲେ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ଆସ ପାଖକୁ ପଥରଟେ କିଏ ନୁଚି ଗଲା ଭଲ ଲାଗୁନି ନା ନା ଆମେ ରଖିବା ରହ ହଁ ତ ଆଜି କଣ ହେଇଯିବେ ଆଉ ଏମିତି ଟିକେ ହସ ଖୁସି ମଜା କଲୁ। ସେଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ମାନେ ପାହାଡ଼ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ। ତାପରେ ଚଢ଼ିକି ସେମାନେ ସବୁ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ। ମୁଁ ତ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲି, ତାପରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ସୁବିଧା ହେଲାନି ମୋତେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନାଇଁ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଟିକେ ଶାଢ଼ୀରେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରେ। ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। କହିଲୁ ଗୋଲାପୀ ପିନ୍ଧିଛୁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ମୁଁ ନେଇଯିବି ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଏତିକି ପରେ ଆମେ ଯିବୁ ଇସ୍କନ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।